Pick the curly cactus fruit. Yes? Yes. Yes, it's like a mini dragon fruit. No? Pwede na ba to? Hindi pa ata pwede. Hindi ko siya napapluck. Pero malambot na. Ito pwede na. Hindi pa din? Let's cut it. Tingnan dito, dito. Turo mo dito. Dapat kita yung ano. Kita yung cactus. Okay na, okay na. Hold it lang, hold it. Hold it pa ganun. Sa taas. Yan, yan, yan. Tingnan mo yung kinukunan mo. Yan, hold. Steady. Steady. Hawak mo maigi. Op! Hawak mo Ay, ay, ay. Dito, dito. Dito, yan. Okay, ah. Kita to, kita. Kita ito, nak. Ay! May bug. Kita ba to? Oh, let's go. Stop mo na yan. Stop mo muna. Yan. Yes. Tabang, no? Kamusta? Walang lasa. Ito yung pinitas natin nung nakaraan. Oh. Where are you going?